marked. Ay, medyo malayo tayo ah. Wait a minute! Who are you? Wala naman dito. Sila yung kumuha na scam. First blood. Broke here! Surprise, motherfucker! Buhay mo! Nice one. Tagal ni Bumbe. Ya. Miko, barilin mo. Nasa tabi ko lang. Dito. Wala ko. Yeah, boy. Si Mumin eh, nampas pa eh. Di nalang binaril eh. Pero bakit kasalanan ko? Parang kasalanan ko. Doon sila. Kapampo niya ata yun eh. Yan yung kakampi niya, buhay. Kin na nakit eh. Vehicle disabled. Course, Down. nandun lang sa puno. Down na si Puno. Sige, pinuluyan ko na. Pinuluyan ko yun. PH, oh lol. Boy. Enemy UAV Masa. overhead. Walang shop. Now. Sila yung naka-bounty sa akin. Ay, gago, nope. Ako. SOTG. Broke yan sa kotse. Broke yung kotse. Hehe. Meron sa... It was at this moment that he knew. He fucked up. Uy, pabuhay. Ito. Meron sa harap din. Si Course, yung makabuhay sa akin. Teka. Meron sa taas Fuck ko. this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. Ayun na, Your naka-gate teammate keep. has entered the gulag. Surviving earns the redeployment. Sige, gatekeep. Ano yan? Meron pa sa kaliwa. Front Dalawa line. sa body If you mo? lose, you're done. Hindi ako dito. Beat them down or capture the objective. Magkalaban. Patay isa. Meron pa dyan sa taas mo. No, God! No, God, please, no! No! Hello there. Broke. Dead. Down. Meron dito sa harap natin. Dito, ban. Down. Patuloy yan, ban. Meron pa! Down. Bye. I need recon on my position. This is Falcon 3-0. Good copy. Blue. Nandun pa rito, blue. Beginning flyover. Ay, yung tumatawid. Or gulag ba yan? Wala akong bala kahit isa gago. Repositioning. Do it! Just do it! Ang bilis ni Corsair sa chin-up. Nope. God damn it! I'm gonna do this the old-fashioned way, with 2 swords and maximum effort. Ano gago? Helicopter sa taas. Someone's not counting. Tangin na, hindi pa pala sa... Sa labas! May galing sa labas! Sakin yata. Time to make that shimmy fucking chonga. Sakin! Kaya na naman. Saan? Men, Sa likod ko, kay sa harap Safe mo. zone located. Right here. Ikaw, doon. Target area is marked. You're cleared hot. Down na. Sige, safe ako. You're good. Sit tight. Ganun na sa Na. Gago, course. Gago. Gago. Ito daw. Broke yung taas. Allied precision airstrike incoming. Be aware. Sige, precision ako. Satchel.
Pati ko nila. Bounty contract identified. Lagi mo na magagawa yan mo. Sa bubong, sa bubong. Down ko. Another one. Down na T4. Baka magparin sa likod ko eh. May patay ako. Patay niyo. Barilin mo, men. Barilin mo lang. Only 10 remain standing. 10 remaining. Ano mo? Patuloy ka ako, men. Isa lang ata yan eh. Ano yun? Hindi mo ba? Down mo, men. Nice. Isa lang yan. Gas is closing. Get to the new safe zone. Broken! Give back. Don't kill. Gas. Patay lahat. Ano dito, patay lahat. Meron dito. Bro, armoring ako. Eh, patay ako. Thank you. 4v1. Hindi, patayan. Hindi, may gas siya oh. Baka may gas mask. Uy, thank you. Well done. Yeah. GG. Okay, liligo na ako.